the Lord this Aleluya. Denle un afternoon. aplauso al Hallelujah. Señor en Give esta the Lord a tarde. hand. Un aplauso de gratitud al A Señor. hand of gratitude Aleluya. to Te the Lord. bendecimos, Hallelujah. Señor. We bless you, Lord. Bendito tu We nombre. bless your name. Aleluya. Hallelujah. Así como está de pie, Just as you're standing, yo quiero invitarles a abrir su Biblia conmigo. I want to invite you to open your Bible with En me Jueces capítulo 13. in Judges chapter 13. Jueces 13. Judges 13. Bendito el Señor. Bless the Lord. Jueces capítulo 13. Judges chapter 13. Vamos a leer el verso 5. We're going to read verse 5. La palabra bendita, gloriosa y poderosa del Señor dice así. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. And the marvelous word of God says in verse 5, you will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazarite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hand of the Philistines. Ahora pasemos al capítulo 14, Now let's go to la siguiente página. chapter 14, the next page. Perdón, el mismo 13, perdón. I'm sorry, let's go up 13, that's the same one. Dice así, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el 25 dice, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. So the same chapter 13, verses 24 and 25 says, the woman gave birth to a boy and named him Samson. He grew and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to stir him while he was in Manahan Dan, between Sora and Estaol. Ahora quiero que pasemos al capítulo 16. Now let's go to chapter 16, El verso 20 dice, verse 20. y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Judges 16:20 says, then she called Samson, the Philistines are upon you. He woke up from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Padre, te damos gracias Father, en we esta give you hora thanks por permitirnos estar en tu presencia, for allowing us to be in your presence, para expresarte nuestra to gratitud, express our nuestro gratitude, gozo, our joy, nuestra alabanza, nuestra adoración. our praise, our worship. Gracias porque nos tienes en tu presencia Thank you because you have us in para your hablar a presence nuestros corazones, to speak to our para hearts, bendecir nuestras vidas, to bless our para lives, fortalecerlas, to strengthen, para renovarla, to renew para our lives, transformarla. to transform our Gracias lives. te damos de We antemano give you thanks por esta beforehand palabra bendita for this que blessed será word sembrado that has en been nuestros sown corazones. in our hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Puede Amen. sentarse. You amado. may be seated. La presencia de Dios en la vida del ser humano es lo más importante. The presence of the Lord in the life of a human being is the most important thing. Cuando Dios creó al hombre, When God created lo man, creó para vivir bajo su He presencia. created man to live Lo under His creó para presence, vivir con su presencia. to live with His presence. La ausencia de la presencia de Dios en el ser humano The absence of the presence of the Lord in the human being ha generado un sinnúmero de problemas. have generated
countless Si usted problems, puede ver tanta dificultad en la gente, if you can see so many difficulties si in usted puede people, ver tanto problema en las familias, you can see so many problems in the si usted puede ver families, tanta gente desesperada, you can see so many people that are es desperate. justamente porque la presencia de Dios It is because of the presence of está God ausente en muchas vidas. is absent in many lives. No es asunto de creer en Dios, It's not a matter of believing in no es God. asunto de conocer de Dios. It's a thing of knowing Tampoco God, es asunto de ir y asistir a una congregación, a or una just to iglesia. be going to a church or congregation. No es asunto de hacer algo por Dios. It's not a matter of doing something for the Para que Lord, nuestra vida tenga sentido, so that our life have para a que nuestra meaning, vida tenga la paz y el amor so that our life have the que cada peace ser and the humano love necesita. that every human being needs. Necesitamos la presencia de Dios en nosotros. We need the presence of God in us. La presencia de Dios puede estar aquí, The presence of God could be here, pero lo importante es que la presencia de Dios esté en mí también. but the important thing is that the presence of God is in me too. Cuando hace falta la presencia de Dios, When we're lacking the presence of God, la vida del ser humano the life of the human being, está desorientada. it's disoriented. Hay gente que no sabe There's people that don't know cuál es su destino y su propósito en what la is vida. their purpose and their destiny. Hay gente desorientada en la vida. There's so many people disoriented in Hay gente life. que no sabe qué hacer con su vida. They don't know what to do with their lives. Las dificultades, los problemas que han azotado su vida So many difficulties and the problems that have come to their lives lo atemorizan, fear them. lo confunden. They are confused. Y hay mucha gente And there's so many que people prefiere aún quitarse la vida that prefer to even take their porque no le haya lives sentido vivir. because they don't find sense of living. Sencillamente porque la presencia de Dios está ausente. And the reason being is because the presence of God is not in them. Una persona sin la presencia de Dios A person without the presence of God, está vacío. it's empty. Podrá tener el dinero, You could have money, podrá tener el trabajo, you la could have familia, a job, a family, podrá tener poder, you could have podrá power, tener muchas cosas you could have materiales, many material things. pero nada de eso But none of that saciará el alma. will satisfy your Nada de soul. eso None of le that dará la paz y el will gozo give you that joy que and that peace. solamente la presencia de Dios puede darnos. Only the presence of God that could Jesús give you. dijo, la paz os dejo, Jesus la says, paz my os doy, peace I leave you, my no peace I la doy give como el you. mundo la da. Not as the world gives it, Porque la paz y el gozo y el amor que Dios da because the joy, the peace, and the No love es that God gives temporal us como el is mundo lo not da. temporarily like the world es gives. un gozo permanente, It's a permanent es una joy. paz permanente, It's a permanent a pesar peace. de las dificultades, It doesn't matter a what's going pesar de on. los problemas, It doesn't a matter about the pesar de las problem. enfermedades, Despite the a pesar de sickness, cualquier situación que vivamos. despite any circumstance that Siempre we hay una live, paz en nuestro there's corazón. always a peace Siempre in hay our un hearts. gozo de Dios que nos There's always fortalece. the joy of the Siempre Lord that hay strengthens amor a us. Dios y a los demás. There's always a No favor in us. It importando lo que estemos doesn't pasando. matter what we're going through. La presencia de Dios The presence of God, es todo para nosotros. it's everything for us. El apóstol Pablo decía lo siguiente, The Apostle Paul que en says the Cristo following, estamos completos. that in Christ we are complete. Moisés le Moses dijo a Dios, told God, si tu presencia no está conmigo, if your presence si is tu not with me, presencia no va if your conmigo, presence is yo not no going me with quiero me, mover, I don't want no to quiero move. dar un paso I don't want to take a sin tu step presencia. without your presence. Necesitamos la presencia We de need Dios. the presence of God. David el rey dijo, David, the king, said, Señor, Lord, él había fallado a Dios. he had failed the Lord. Y lo que él más temía And what he feared the es most quedarse sin la presencia de Dios. is to be left Y without él the dijo, presence of Señor, yo God. he pecado, And he said, Lord, I have pero te sinned, ruego but I beg no you, quites de mí, but don't take que away no from me. saque de mí, Don't take away que no from se me vaya de mí that your la presencia your de tu presence espíritu. doesn't fly from me. El hombre no puede vivir sin la presencia de Dios. The man cannot live without the presence Podrá of God. vivir humanamente, You can live podrá humanly, vivir físicamente, you can live physically, pero no podrá vivir la vida que Dios tiene para nosotros. but you will not be able to live the life that God has La for vida us. que Dios quiere darle al ser humano, a su The creación. life that God wants to give the human being. La palabra de Dios nos advierte The Word of God advises us que la única or razón warns us that the only reason que ha hecho that has y made está registrado en la Escritura and is registered in the que Scripture Dios se separe y se aparte de nosotros that makes God apart or go away from us, es por nuestro pecado. it's our sins. Nuestro pecado Our sin hace que la presencia de Dios se aparte. will make the presence of God depart from us. Ahora,
quiero aclarar esto. Now, I want to make Nadie this es perfecto. clear. No one is perfect. Todos pecamos de una u otra manera. We all sin one way or Cuando another. hablamos que el pecado que nos separa de Dios, But the sin that el separates us from pecado que God, hace the sin that que la makes presencia de Dios se retire de that the nuestra presence vida, of God will go away from our life, es el pecado que tú planeas. is the El sin that you pecado que a plan, conciencia tú lo estás haciendo. the sin that consciously you're making, La disposición tuya de pecar. that willingness of you to El deseo sin, tuyo de pecar. that desire that you have Esto to es lo que nos sin. aparta de Dios. That's what apart No us from nuestras God. That's what debilidades. not our Porque Dios weakness. sabe que somos débiles. Because God knows that we're Dios weak. sabe que no somos perfectos. He knows that we're not perfect. Pero en nuestro corazón no está el pecar. But in our hearts, En nuestro corazón está el agradar a Dios. it's not sin, it's Pero to como be somos humanos y pleasing to débiles, God. But because we are muchas veces human, le fallamos a Dios. many times we fail the Y Dios Lord. por eso no va a quitar su presencia de nuestras vidas. And that's why God's not going to take his presence away Lo from us. quitará cuando decidimos vivir en el pecado. He will take his presence away when we Lo decide to quitará live in cuando sin. decidimos que el mal mora en nosotros y no When we Cristo. decide that evil lives in us and not Christ. Porque de otra manera, Because in si other por way, cada falla nuestra el Señor se tenga que retirar, because if de the nuestra Lord vida, departs from our tenga que la lives, presencia de Dios the salir de nuestra vida, the presence of God goes from our nadie lives. tuviera la presencia de Dios. No one would have the presence Pero of lo God. tenemos por su gracia. But we have Lo his tenemos por presence su because of his grace, misericordia. because of his mercy, Lo tenemos porque su Espíritu Santo because of his Holy nos hace Spirit, entender makes us que aunque understand. seamos débiles, Because even que though we're aunque weak, seamos imperfectos, because even though we're imperfect, hay una disposición en nosotros. there is a Hay willingness una in us. determinación en nosotros There is a para determination in amar a us Dios, to love para God, seguir a Dios, to follow para God, hacer su voluntad, to do his will, a pesar de nuestra humanidad. despite our humanity. El rey Saúl The king Saul, pecó contra Dios. he sinned against God. Desobedeció a Dios. He disobeyed God. Era un rey He was a a king quien Dios lo había ungido, that God had anointed him, pero él determinó pecar. but he Él se decided to sin. determinó desobedecer. He decided to Y disobey. por esa determinación voluntaria que él hizo, And because of that willingness that he la did, Biblia dice, the Bible por says, cuanto no quisiste oír mi voz, because you decided not to hear my por voice, cuanto decidiste you desobedecerme a mí, decided to disobey me, yo también te he desechado I have also y no thrown you serás out. más And you will no longer rey be sobre Israel. king over Israel. Y Dios le quitó el reino. And God took away the Y kingdom Dios se from him. apartó de Saúl. And God departed from Saul. En el pasaje que hemos leído, In the passage that we just read, tenemos una historia muy especial. we have a very special story. Es la historia de Sansón. It's the story of Samson. Sansón creado con un propósito. He was created with a purpose. Comenzó bien, He started well, pero la historia nos muestra but the story que shows tuvo un us final fatal. that he had a very terrible end. Dios lo había creado God had created him para un propósito maravilloso, for a wonderful purpose, pero no terminó en el propósito. but he did not finish in the purpose. Cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, When God created you and he created me, la Biblia dice the Bible que says nos creó that he created us para la alabanza de la gloria suya. for his glory. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Nos creó He created para us que en nosotros sea manifestado so that in us it be su gran amor, manifested su gran poder, his love, his toda power, su bendición. all his blessing. Eso es una vida que alaba y exalta a Dios. That is a life that Cuando tú y exalts yo and worships the Lord. recibimos y disfrutamos When you and I receive and todos enjoy los beneficios que Él all tiene the benefits that he para has nosotros, sus hijos. for us, his children. Sansón, Samson, su padre era Manoah. his father was Y dice Manoah, la Biblia que su madre era estéril. and the Bible says that his father could not bear No podía kids. tener hijos. She couldn't have kids. Tal vez ella anhelaba tener hijos. Maybe she desired to have a Y child. la historia nos cuenta, And usted the- puede leerlo el capítulo 13, 14, 15 y And the story 16. tells that you can read it in chapters está la 13, vida 14, de- 15, and 16. Ahí está la vida de Sansón. There's the life of Samson. Un día la mamá de Sansón One day, the mother of Samson, estaba en el jardín dando vueltas o she was in the limpiando algo, garden. She was just there, going around in the garden. y de pronto un ángel se le aparece And suddenly an angel appears to her. y le dice, yo conozco que tú eres una mujer
estéril. I know that you are a woman that Nunca not has able tenido to hijos. have children. You have never had a Pero child. ¿sabe qué? But you know what? Yo he venido para decirte I have come to tell you que tú vas a concebir, that you will conceive, vas a tener un hijo that you will have a son en la voluntad y en el propósito de Dios. in the will and the purpose of Tú God. vas a tener un hijo. You will have a son. Y dice la Biblia And the Bible says que ese hijo that the son comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. will save the life of Israel from the hands of the Philistines. Porque el pueblo de Israel vivía bajo la opresión de los Because the filisteos. Israel were living under the oppression of Pero the Dios iba a Philistines. levantar a Sansón But God was going to con el raise propósito de Samson salvar with a purpose to save a Israel Israel de la mano de sus enemigos. from the hands of its enemy. Y la Biblia nos cuenta The Bible que al tells pasar us el tiempo, that as time went by, ella concibió y dio a luz a that Sansón. she conceived and she gave birth to Samson. Y Sansón tuvo And la bendición Samson de Dios had the blessing of y la God. presencia de Dios vino sobre Sansón. The presence of God came upon Y él him. creció y se desarrolló. And he grew and he developed. Y dice la Biblia And the Bible says que la presencia de Dios that the presence of God comenzó a manifestarse en él. started to be manifested in El him. Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God comenzó a obrar con poder en su started to vida. work with power in his life. Estaba en el propósito divino. He was in the Estaba divine caminando purpose. en la dirección He was correcta. walking in the right Pero direction. algo pasó con But Sansón. something happened with Samson. Las victorias y las bendiciones The victories and the iban a blessings ser atentadas. were going to be tempted. El poder, la unción que había en Sansón Power and the anointing that was in Samson iban a ser probadas. were going to be tested. Los filisteos se dieron cuenta que había algo sobrenatural The en Sansón. Philistines recognized that there was something supernatural in him. Y entonces ellos dijeron, tenemos que hacer algo. And so they said, we must do something. Si usted mira la escritura, If you see the scriptures, cuando Sansón estaba caminando, when Samson was walking, cuando iban a Timnat con su padre para casarse con una muchacha, when he was on his way to get married with his dice la father to Biblia que a salió un woman, león. the Bible says that a lion came out, Y el poder de Dios que estaba en Sansón and the power of God that was on lo Samson, impulsó a Samson acercarse al león. pushed him to Y get tomó near to the al león lion, con las manos. and he grabbed the Y la lion with Biblia his nos hands, cuenta que lo despedazó. and the Bible says that he devoured this Estaba el lion poder de Dios sobre Sansón. because the power of God La was presencia upon del him. Espíritu The Santo presence of the Holy Spirit estaba sobre was Sansón. on over Samson. Y si usted va al capítulo 14, el verso 19, And if you go to chapter 14, la verse Biblia nos 19, cuenta que the Sansón Bible mató tells a us 30 hombres, él that solito. Samson killed 30 men by himself. Y si avanza un poquito más, And if you go further down, en el capítulo 15, el verso 15, in chapter 15, verse 15, la Biblia nos cuenta the Bible que tells con us una quijada de un asno that with a jaw, era tanta la fuerza que había en Sansón it was so much que the logró strength that he matar had 1000 filisteos. that he was able to kill 1,000 solo Philistines rato, un solo with día. a jawbone of a donkey Era in algo one day. sobrenatural que había It was en él. something supernatural that was in Había him. una fuerza sobrenatural en él. There was a supernatural power in him. Un día estaba en Gaza, One day he was at home, una ciudad, a city, y cuando se dieron cuenta que Sansón estaba en esa ciudad, and when they found out that Samson la was in gente this de la city, ciudad dijo, the people of the city said, vamos a arrestarlo. let's go ahead and Vamos a arrest him. prenderlo. Let's go ahead and get him. Lo vamos a matar. We're going to kill him. Esperaron, They waited. se organizaron para esperarlo en la mañana. They all organized themselves to wait for la him hora que in él the morning, saliera. to the time Porque that he Sansón comes no out. vivía en esa ciudad. But Samson did En not ese live in this entonces city. las ciudades eran amuralladas. In that time, the cities had Había walls around solo them. una puerta para entrar y para salir. They only had one door to go in and out. Dice la Biblia The Bible says que Sansón that Samson se levantó a la medianoche got up in the middle of the y se night fue a la puerta and he went to the door y tomó la puerta and he grabbed the door con todas las columnas
with all the se la columns, puso al hombro, he put it on his lo arrancó shoulder. del cimiento He was able to y lift se it lo up, llevó y lo tiró por allá en una loma. and he took it with him and he Algo threw it. sobrenatural Something estaba supernatural sucediendo en la vida de was Sansón, happening in the life of ¿Sabe por qué? Samson. You know why? porque el Espíritu de Dios estaba en él. Because the Holy Spirit was Cuando in tenemos him. la presencia de Dios en When we nuestra have the vida, presence of God in our cosas lives, maravillosas van a suceder. wonderful things will happen. Cosas sobrenaturales van a suceder. Supernatural things will Cosas que happen. nuestra mente natural no entiende Things van a that our suceder. natural mind cannot Veremos el comprehend. poder sanador de Dios. We have Veremos that el powerful poder healing, restaurador de Dios. that restore, poder que da that vida, power que that can liberta. restore us, El poder que fortalece. that power that Lo vamos strengthens a us. ver. We're going to see it. El poder de Dios que provee The nuestras power necesidades. of God that provides Lo for vamos our a needs. ver. We're going to see it. Porque la presencia de Dios Because the presence of trae God toda victoria y toda brings bendición. all victories. Y eso estaba pasando con And Sansón. that is what was happening with Samson. Todo iba bien Everything was going well hasta que de momento until all of a sudden, Sansón Samson comienza started en un declive. in a decline. No es como comenzamos, It's not how we start, sino cómo seguimos y cómo terminamos. how we continue and how we end. Hay gente que comienza bien, Some people start well. comienza a seguir a Dios con gozo They start to follow God with joy, y va contento and they go with y joy, ama a Dios. and they love God. Pero en el transcurrir de la vida, But as life goes on, las pruebas, las the dificultades de este mundo, trials and the difficulties of this world, a muchos los desanimó seguir a many Cristo. of them become Y discouraged to muchos se follow han Christ. apartado de Dios. And many of them get Se han away apartado de su from God. presencia. They depart from His Y por el presence. pecado deliberado, And by sin, por la decisión de seguir viviendo en el pecado, for the decision to continue to live in por la sin, decisión de ya no seguir a Dios, for making that decision, Dios ha I don't tenido want to que follow God apartar su anymore. presencia de ellos. God has had to take His presence away from them. Sansón comenzó a descuidarse. Samson became, La Biblia dice the Bible says, que antes de la caída but before he fell, es before la his fall, altivez de espíritu, he had this el orgullo, this la pride. He autosuficiencia. wanted to be Sansón auto-sufficient. comenzó a depender del poder que había en él He started to depend on the power that was in him y no del Dios que le había dado. el and not of God that gave him the power. Cuando Dios nos da, When God gives bendiciones us y capacidades, blessing and He gives us blessings, es para que ellos sean instrumentos de bien. and so that you can be instruments of good. No es para que nos olvidemos de Dios. It's not so that we forget about Mucha God. gente confía en sus capacidades. Many people, they trust on their own Usted habrá capacity. escuchado esta expresión. I heard this Yo soy expression. capaz. I am able. Yo lo voy a hacer. I'm going to do it. Vea que yo sí lo hago. Watch, I'm going to do it. Yo voy a luchar y yo voy a lograrlo. I'm going to fight and I'm going to make Ahora, it. si está pensando él y está contando con la ayuda de Dios, Now, if you're thinking about that and you're counting with God's help, está bien. that's fine. Pero si está confiando en sus capacidades But if you humanas, are just putting your trust on your está own confiando en las habilidades abilities que Dios le dio, and the abilities that pero no God está confiando en gave you, Dios. but not trusting God, eso se llama autosuficiencia. that is called being autosufficient. Un tip para que nos demos cuenta This is a tip si so that we estamos can understand dependiendo de Dios o no. if we are depending on God or not. Cuando tú tienes que hacer algo, When you have to do something, tú le dices, Señor, do you say, God, dame la sabiduría, give me the wisdom, dame la capacidad para hacerlo. give me the capacity. Lo hago en tu nombre. I do this in your name. Yo sé que tú estás conmigo. I know that you're with me. O simplemente dejas a Dios a un lado Or do you just simply put God to the side y confías en tus habilidades. and you trust in your Y abilities? Dios no está incluido en lo que estás haciendo. And God is not included in what you're Así doing. estaba Sansón. That's how Tenía Samson el was. poder. He had the power. Nadie lo podía detener. No one could stop Y him. comenzó a confiar en eso. He started to just trust in Comenzó a that. confiar en el poder que tenía. He started to trust in the Y no power en that el he Dios had. que lo había creado para el And propósito. not in the God that had created him for the Eso purpose. es un peligro, amado. That is dangerous. De confiar en nuestras capacidades, en las habilidades. To just be able to trust que in hemos our recibido de capacities Dios. and our abilities that we have Es un received from God. peligro dejar de confiar en Dios. It is dangerous to stop Porque trusting como God somos capaces, because just as we're able, sabemos tanto, we know so much, podemos tanto, we're ya able no so much, pedimos que Dios nos ayude. we don't want God to help us. Y así comenzó Sansón. And that's how Samson started. Comenzó
a perder valor la presencia de Dios en su vida. He started to just neglect the presence of God in his life. Ya Dios no era primero en su vida. God was not first in his life. Ya comenzó a salir por ahí. He started to just go wander around. Se fue a Gaza He went to Gaza. y entró a una discoteca He went to a club. y conoció por ahí una mujer de la And vida. he met a woman. Y se dio su escapada. He said, oh, I am able. Bueno, tal vez no me esté creyendo, pero léalo. Maybe you not believing me, Capítulo 16 but chapter de 16 Jueces. Ahí está. of Judges is there. Comenzó a perder valor la presencia de Dios. He él. started to neglect the presence of God for him. El voto que había hecho con Dios That vow that he made with God ya no era tan importante was not cumplirla. that important anymore. Se enamoró de una mujer filistea, He fell in love with a Philistine woman, una mujer que no era del pueblo de Dios. a woman that was not of the people of God. Y Dios le había dicho And God had told que him él no se podía juntar that he could not get con pueblos enemigos, with the enemies menos hacer parentela con pueblos enemigos del pueblo de Israel. and not to get together Los with a filisteos woman eran that was enemigos no not. solamente The de Israel, sino Philistines de Dios. were enemies not only of Israel but also of God. Pero le gustó a esta filistea. But he liked this Me gusta Philistine. esta mujer. I like this woman. Pero por dentro, él sabía que eso no era lo correcto. But inside of him, he knew Por that dentro, was él not sabía correct. que era faltar al voto que le había He hecho a knew Dios. that he was going to fail what he had told God. Pero como ahora Dios ya no era prioridad en su vida, But now, because God was not priority in his life, no le importó si Dios está de acuerdo o no. he didn't care if God was in agreement or Yo not. hago lo que a mí me gusta. I'm going to do what I want to do. I want to do what I Muchas like. veces hemos actuado así. And many times we have acted Sabemos like que lo that. que estamos haciendo, We know that what we're doing, esto no es agradable a this Dios. is not pleasing to God. O no hemos pedido que Dios nos guíe a tomar una buena Or we have decisión. not asked God to guide us to Y make a sabemos que good la decision. decisión que estamos tomando And we know that the decision that we're puede de making alguna manera perjudicar o perjudicar nuestra familia. could somehow do wrong to our family. Pero como a mí me gusta But because y I como like it, yo quiero hacerlo, and because I want to do lo it, hacemos sin importar lo we demás. do it without any care. Sansón estaba yendo por camino equivocado. Samson was going into the wrong direction. Estaba yendo por un camino que Dios no había trazado para He él. was going in a way that God had Se not. encaminaba a la caída, a la ruina. He was just going into the ruins. Se enamoró de Dalila. He fell in love with Delilah. Y déjame decirte algo, And let me tell you something, que Satanás usó la vida de Dalila. that Satan used the life of Delilah. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Usted ha estado enamorado alguna vez? Have you been in love one day? Pero así, ciegamente enamorado. Have you been blinded by love? Sí, sí. Yeah. Hay algunos que dicen así. Some are saying yes. Cuando uno está enamorado, en When- mi país se dice tragado. When we are in love, in my Cuando country uno they have está this saying, we're like sumamente so, enamorado, when we are so in love, uno se vuelve ciego, hermano. you become blind. Uno ya no razona. You don't reason. ¿Por qué? Porque ella es todo para uno. Why? Because she's everything No for le me. importa a nadie más. You don't care about Le anyone else. importa a ella o él. Only he matters, Él only estaba she matters. enamorado de Dalila, He was in de la love with enemiga de su Delilah, pueblo, with the enemy of his enemiga del pueblo people, de Dios, enemy of the people of enemiga de God, Dios, enemy of God. instrumento de Satanás. She was an instrument of Satan. Y Satanás usó a Dalila And Satan used Delilah para destruir al hombre de Dios, to destroy the man of God, para destruir al hijo de Dios. to destroy the son of God. Satanás va a tener sus instrumentos, Satan has his instruments. ya sea en tu casa, It could be in o your ya sea en house, tu vecindad, it could be in your en tu neighborhood, centro de trabajo. or maybe where you work. Satanás tiene sus instrumentos Satan has his para instruments atacar nuestra vida y to destruirla. attack our lives and destroy it. Él se enamora de Dalila. He fell in love with Delilah. Y cuando los príncipes filisteos se dieron cuenta que Sansón está sumamente enamorado de When Dalila, the prince of the Philistines found out that he ellos was dijeron, esta es extremely in nuestra love, oportunidad they said, this is our para opportunity derrotar a Sansón. to destroy Mira Samson. cuánto daño nos ha hecho. Look how much Ha wrong he has destruido, ha done quemado us. los He has plantíos. destroyed, he has burned so many Ha things. matado a mucha gente, muchos soldados han He has muerto. killed so many soldiers that have died.
mucho daño está haciéndonos. He is doing so much wrong Tenemos to que us. acabar con él. We have to finish him. Entonces los príncipes And fueron a so Dalila the prince went to Delilah y le dijeron, and they told her, averigua, find out, encárgate, take in en charge, qué consiste la fuerza de Sansón. in what consists that strength that he has. Porque es un hombre fuera de serie. Because this man is out of No this lo world. hemos podido arrestar, We have not been atrapar. able to arrest him, to Pero catch him. tú nos vas a ayudar. But you are going to help us. Porque él te quiere mucho a ti. Because he likes Está you a lot. enamorado He is locamente de ti. in love. He's crazy in love with you. A ti te va a revelar su secreto. To you, he's going to ¿Por qué reveal his tiene secret. tanta fuerza? Why does he have so ¿Por much qué Dios lo strength, ha so much bendecido power? tanto? Why has he been ¿Por qué lo blessed so much? sobrenatural está en él? Why is the supernatural A over him? Satanás no le gusta, hermano. Satan tú doesn't y like yo my seamos brother that bendecidos. you and I are blessed. A Satanás no le gusta que la Satan bendición de Dios esté en nuestra casa. Doesn't like when the blessing of God is in our home. A Satanás no le gusta que tú y yo somos bendición para los Satan demás. doesn't like when we are a blessing to others. Satanás quiere ver nuestra destrucción Satan wants to see our y no destruction nuestra bendición. and not our blessing. Dice la Biblia The Bible says que Dalila comenzó a preguntarle. that Delilah started to ask Samson. Tenía sus artimañas. She had her ¿Cierto? ways. Cuando una mujer quiere algo, When a woman wants something, o sea, estas mujeres, pues, no sé usted cómo lo hace, pero this woman, I don't know how you do it. comienza a hablarle, ay, mi amor, They start to talk, oh, my ay, love, mi gordito, oh, mi flaco, my calvito, mi beautiful. negrito. Bueno, They le start to comienza say a all hablar. kinds of O tal vez nice acariciarle y decirle, things. mira, yo quiero que tú seas claro conmigo. I want you to be Yo clear quiero with que me. seas sincero I want you conmigo. to be sincere with Yo me. quiero que abras tu corazón I want you to open your heart y me cuentes and tell me, en qué consiste la fuerza que tienes. why do you have so much power? Sansón, al principio, Samson, at the comenzó a beginning, engañarle. Decirle, consiste en esto. he would say, oh, it's Y le because mintió of this. una vez. And he lied Y cuando once. se dio cuenta que no era verdad. And when Delilah found le out that dice, it wasn't ¿por qué me true, engañas? and she said, why are you No lying to dice me? que me amas, pero me estás Tú dices que me amas, pero me estás Say engañando. you love me, but you're lying to me. Por favor, dame el secreto. Please give me the secret. Es lo único que te pido. It's the only thing I'm Y de ahí asking you. cuentas conmigo todo para lo que sea. And para from lo there, que you can quieras. ask me whatever you want. Yo soy tuya. I am yours. Por favor, dame el secreto. Please give me the secret. Revélame. Reveal it to me. Le dice, pues, mira, si me amarran así, Oh, look, if they tie me like this and they tie me like that, ya se me va la fuerza. the power will go Y away soy from me. como cualquiera. And I'll be just like anyone else. Entonces le dijo a los príncipes, So she told mira, ya me the other reveló el prince, secreto. and she said, oh, he Dice que revealed lo me the amarren secret. con cuerdas nuevas All you have to do is y tie lo them aten up en unas estacas and put really tight, y eso le va a quitar la and fuerza. that will take away his Y lo power. amarraron. And they tied him up. Él se durmió en el regazo o en las He piernas he de fell Dalila. asleep on the ground, Y cuando vinieron a atraparlo, and they came to grab him. dice la Biblia The Bible says que ella le dijo, Sansón, that she says, Samson, los filisteos vienen a the atraparte. Philistines are coming to grab Y you. él se levantó And he got up y rompió las ataduras and he broke out of Las estacas volaron everything, pa' todos and lados. everything just flew y no out. lo pudieron detener. And they were not able to stop him. Entonces ella llorando le decía, And she then y la started Biblia dice crying. que todos los días lo hacía. And the Bible says that every day she would do ¿Por this. qué me engañas? Why are you ¿Hasta lying to cuándo me and voy a deceiving soportar me? tu engaño? How long will Por you be favor, dame deceiving el me? secreto. Please give me the Quiero secret. saber el secreto. I want to know the secret. Él le dijo, mira, si me hacen trenzas She said, look, if you braid my y me hair, amarran, porque él tenía un cabello largo, because he had a very long hair, y me amarran en estacas, and they tie me up by y my me hair, atan así, and they tie me me up like atan los this, pies, las manos, and they tie my hands, and they tie my ahí se feet, me va la fuerza. my power will go away. Dalila lo hizo así, Delilah did it like y that. cuando vinieron a prenderlo, And when they came to le get dice, him, Sansón, los filisteos están he nuevamente said, aquí. Samson, the Philistines se are here levantó again. y- And he got up again Rompió and todo, broke everything. y nada podía detener. And nothing could stop him. Entonces, And then ella comenzó a Then she- afligir el corazón de Sansón. started to afflict
the heart of Samson. Porque déjame decirte algo. Because let me tell you something. Satanás no se va a quedar quieto Satan will not stay still hasta no querer lograr su propósito until he accomplishes his de hacer purpose. que la presencia de Dios de tu vida y de mi vida se To aparte. make the presence of God from A your life Satanás and no my le life to conviene que depart. Dios esté en el corazón de los hijos de Dios. He doesn't want the presence of God to be in the hearts of the children Porque of God. Satanás sabe que la presencia de Because Dios en Satan nuestras knows vidas that the presence of God in our lives trae bendición, brings blessing, trae todo lo que tú y yo necesitamos. brings everything that you and I Bendición para believe, nuestras vidas, that you and I bendición need, para nuestra familia. blessing for our families, blessing Satanás for our no life. quiere Satan que doesn't want tú y yo that you tengamos and la I presencia de Dios. have the presence of God. Y comenzó a afligirla And she started to afflict hasta que llegó el punto until it came to a point donde la Biblia dice where the que Bible says Sansón le abrió el that corazón Samson opened his heart a sus enemigos to his enemies. y le confesó And he confessed. y le dijo, ¿sabes lo que pasa? And he said, you know what happens? Y le contó la historia And he told her the story. y le dijo, yo he sido creado I have been created por Dios by God para un propósito for a purpose. y es salvar a Israel And it's to save Israel del poder de los filisteos. from the power of the Philistines. Y Dios me dio esta fuerza And God gave me the strength para ese propósito. for that purpose. Y la señal o el voto Or the signal que yo hice con Dios that I made with God, Mis or the vow padres that y I yo made lo with God, hicimos. that we all made, es que no cortará mi cabello, is that they will not no cut my pasará hair, navaja por mi cabeza razor ni would por mi not go barba, through my head, no voy a beber vino, I'm not going to drink no voy a wine, comer cosa inmunda I'm not going to eat todos los días de mi anything vida. Y si that's eso hago, filthy, anything in my life, and then if I do that, su espíritu siempre estará en mí. if I do that, His Spirit will always Y be in me, nada ni nadie me podrá vencer aquí en la and tierra. no one could defeat me. Le reveló el secreto. He revealed the secret to her, Es como diciéndole, ¿sabe qué? like saying, you know what? Aquí estoy a tu voluntad. Here I am, do your will. Puedes hacer lo que quieras conmigo. You can do whatever with me. Sansón se estaba entregando a sus enemigos. Samson was giving Sansón himself to había his tomado la enemies. decisión He had made the decision de fallarle a Dios, to fail God, de desobedecer a to Dios, disobey God, de faltar al voto que había hecho con Dios. to fail that vow that he had made to God. Satanás siempre estará detrás de los hijos de Dios. Satan will always Y be lo va a after acosar the children of God and will en cualquier accuse them lugar. in any Satanás place. estará acosando nuestras vidas. He will be accusing our lives, Si es posible, todos los días, if it's possible, every day, para que desobedezcamos so a that Dios, we can disobey para que nos God, apartemos de Dios, so that we can para depart que from God, tomemos la so that we decisión can de make the caminar en el decision pecado, to walk de in sin, alejarnos de Dios, to get away de from God, faltarle el voto que le to hemos hecho a Dios. fail that promise that we have made Satanás God. insistirá una y otra vez. Satan will insist once hizo con and Sansón. more, just like he did with Samson. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Satanás Satan nos tentará y nos atacará muchas veces. will tempt us and will attack us many times. Pero hay buena noticia para los que creemos But en there is Cristo. good news for those Hay that believe buena in noticia Christ. para los que somos hijos de Dios. For those that are La children of Biblia nos God, muestra que en the Cristo Bible nosotros shows tenemos us that victoria in Christ we are victorious sobre toda la acechanza del enemigo. above anything of the Podemos enemy. derrotar al enemigo We can con el poder del destroy Espíritu the Santo. enemy with the power of the Holy Spirit. A Sansón no le importó ya la presencia de Dios. Samson didn't care anymore about the Pero presence of aquellos que God. dependen de Dios, But those that depend on aquellos God, que aman su presencia, those that love the aquellos presence que of God, quieren vivir en su those presencia, that want to live in His presence, aquellos que les importa su presencia, those that care about el the presence poder of God, del Espíritu the power Santo of the Holy Spirit les hará victoriosos. will make them No van a victorious. fracasar. They will No van a not ser fail. derrotados por el They pecado will y por la not be maldad. defeated by the Como sin. le ocurrió a Sansón. Like Porque what la happened to presencia de Samson. Dios en Because the nosotros presence of God in es us, mayor que el poder de it la is tentación. greater than the Mayor que el temptations, poder del enemigo. than the power of the enemy. Mayor del poder It del is pecado que hay en greater el than mundo. the sin that is in La the world. presencia de Dios The nos hará presence of God will victoriosos. make us Por eso la victorious. Biblia dice, That's why the si Bible Dios es says, por nosotros, if God is for us, ¿quién contra who nosotros? against us? Mayor es el que está en mí Greater is He que that's el que in me está
está the en el he mundo. that is in the Dios world. nos ha dado su God has espíritu given us His Spirit para vencer. to Tú y yo be able tenemos el espíritu de Dios to be victorious. You and I para have the vencer Spirit al of maligno. God. La Biblia también nos dice, The Bible also el tells que us habita al abrigo del Altísimo that who lives morará in bajo the la shadow sombra of the del Almighty Omnipotente. will live in the shadow Si of the tú y yo Almighty. habitamos bajo el abrigo And del if you and I Omnipotente, live under the ¿quién shadow of the podrá Omnipotent, tocarnos? who could be able to Por eso la defeat Biblia us? también dice, This is why the Bible el also que es says, nacido de Dios, whoever is born of God, en otras palabras, in el que other ha words, nacido de nuevo, whoever is born again, no es el primer nacimiento it's natural, not the natural, the es el first natural nacimiento birth. espiritual. It's that El que ha nacido spiritual de birth. Dios, That who has el que ha nacido born del of agua y God del Espíritu, from the water and the Spirit, Dios le guarda y el maligno no le toca. God will keep you and evil will not touch you. La mano poderosa de Dios The mighty hand of God estará siempre will always be sobre aquellos upon those que deciden vivir en su presencia, that decide to que live in His deciden presence, conservar la that presencia de Dios. decide to preserve the presence of God. Lamentablemente, But unfortunately, Sansón tuvo un desenlace fatal Samson had a derail cuando perdió la presencia de Dios. when he lost the presence of God. Estaba dormido sobre las piernas de Dalila. He was sleeping over the legs of Delilah, Ya le habían rapado el pelo, la and they cabeza. had cut his head, his hair. Ya él había faltado al voto He con had su already Dios. failed that vow that he made to God. Había entregado su corazón al enemigo. He had given his heart to the enemy. De momento, And then suddenly, dice la Biblia, el verso 20 del capítulo 16, 16:20, the Bible says, 16:20 of Judges. Dalila le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Then she calls Samson, the Philistines are upon Sansón, you. despierta. Wake up, Los filisteos han venido. they have come. Y Sansón dijo, And Samson esta said, vez saldré como antes y me escaparé. I will go out as before and shake myself free. Pero ¿sabe qué? But you know what? Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. But he did not know that the Lord had left him. La presencia de Dios The presence of God lo había dejado had left him por la decisión que tomó. because of the choices that he had made. Dios no es el problema. God is not the problem. Hay gente que le dice a Dios, pero ¿por qué Dios? Sometimes people ask, why God? El problema somos nosotros. We are the problem. El problema es el ser humano The human beings que are the toma problem. decisiones incorrectas. That we make bad decisions, Y por eso es que está sufriendo. and that's why you're Y por suffering. eso es que le va mal. And that's why Y por things eso go es que la wrong. bendición de Dios no está. And that's why the blessing Por of eso God la is not protección de Dios present. no está. And that's why the Por provision eso of el God is gozo not de Dios present. no hay. And the joy of Por God eso is no not puede there. dormir porque no hay And that's why paz. you cannot Vive sleep because you don't atemorizado, have peace. You're always in fear. Angustiado, You're always anguished desesperado, or sin desperate saber qué hacer. without knowing what to do. Es la presencia de Dios ausente en esa vida. It's the presence of God that is absent in that life. Pero algo me parece interesante aquí. But there's something interesting here. Sansón Samson no se dio cuenta did not notice que ya no tenía la presencia de Dios. that he didn't have the presence of God. Él dijo, no, yo me levanto y salgo. He said, no, I'm just going to get up and go out, Igual que las otras veces. just as before. Pero cuando quiso levantarse, But when he tried to get ya up, no tenía fuerzas. he didn't have any strength. Era un hombre como cualquiera. He was a man just like anyone else. Ya no estaba el poder. He didn't have that Ya no estaba power. la fuerza. He didn't have that power, that Porque strength, Dios ya no estaba ahí. because God was no longer Su with him. presencia His presence estaba fuera. was out. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Hay gente que cree There's people that believe que la presencia de Dios está en él. that the presence of God is in them, Pero tal vez ya se fue hace tiempo. but maybe it left a long time ago. Hay gente que no se ha dado cuenta There's people that have not noticed que ya Dios no habita en ese corazón. that God is no longer in that heart, Que ya Dios no está dentro de él. that God is not inside of them, Porque tomó la decisión because they have made the decision de doblegar su corazón al pecado. to give their hearts to sin.
tomó la decisión They had made the choice de poner a Dios a un lado. to put God to the side. Y muchos tal vez creen And many maybe que believe Dios está en ellos cuando no lo es. that God is in them when he's not. Sansón no se había dado cuenta Samson did not que notice ya Dios no estaba that God was no longer there en él. in him. No sabía He didn't know que Jehová ya se había that apartado. God had left. Pueden seguir cantando, You can continue singing. pueden seguir sirviendo, You could continue serving. pueden seguir haciendo cosas para la obra de Could Dios still do things for the work of God, y Dios no estar en ese corazón. but God is not in the heart. Por eso en algún momento Dios dijo esto: This is why God said this in a moment. este pueblo de labios me honra, These people honor me with their mouth, pero su corazón está lejos de mí. but their heart is very far away Su from me. corazón está vacío de mí. Their heart is empty. No hay nada mío en su There's corazón. nothing of me in their heart. Cantan, oran, They pray, they sing, pero yo no estoy ahí. but I am not there. Yo quiero estar dentro. I want to be Estoy inside. con ellos, I am with pero them, no estoy en ellos. but I'm not in Yo them. quiero estar en ellos. I want to be in them. Dios anhela, desea God desires, He wants estar en nosotros, to be in vivir us, dentro de to nosotros, live inside of ser el us, Señor de to nuestras be the vidas. Lord of our lives. Por eso dice Apocalipsis: This is why "He aquí, yo Revelation estoy a says, la puerta y llamo." here I am at the door and El I'm Señor calling. está diciendo: And the Lord is saying, Joel, quiero entrar. Joel, I want to go in. Ábreme la puerta. Open the door. Quiero entrar. I want to go Quiero in. morar I want to dentro de live ti. inside of you. Tengo tantas I cosas have so many buenas, things, so many good tantas things, cosas gloriosas so que many glorious enseñarte. things to show you. Tengo tanta vida I poderosa y have gloriosa so many powerful and glorious para life dártela y to give you, to manifestarla. manifest it to you. Pero abre la puerta. But open the Yo door. quiero entrar. I want to go Yo in. quiero morar I en want to ti. live in you. Pero muchos But many solo han tenido a Dios have only had God en la mente in their mind y no en el corazón. and not in their heart. Esta es la gente que dice: sí, yo creo en Dios. There's people that say, yeah, I believe in Sí, yo God. respeto a Dios. Yes, I respect God. Sí, yo amo a Dios. Yes, I love God. Hemos visto en las semanas pasadas, We have seen in the last en la weeks, cultura del amor, in the culture of love, la Biblia dice the Bible says que el que me ama, that one who mi loves me, palabra guardará. my word will El que keep. realmente ama a Dios, The one who really loves obedece a God Dios. will obey sigue a God, Dios. will follow God. Amor no es creer en Dios. The love is not Amor just to no es believe respetar a Dios. or respect God, Amor es amarlo. to love Him, Amor is es seguirle. to follow Amor Him, es to obedecerle. obey Him, Amor es guardar su palabra en nuestro to corazón. keep His word in our Eso hearts. es amor a Dios. That is love for God. Sansón había perdido la Samson presencia de Dios. had lost the Cuando presence él of se God. levanta, When he gets se up, da cuenta que no hay poder. he noticed that there's Se da no cuenta que el power, Espíritu de Dios ya no that está en él. the Spirit of God is no longer in him. Muy tarde para It was darse cuenta. too late to notice. Muy tarde. Very late. Ya los enemigos estaban sobre él. The enemies were up on him. No pudo hacer nada He was not able to do anything porque él mismo se entregó a los enemigos. because he gave himself to the enemies. ¿Qué pasa cuando se pierde la presencia de Dios? What happens when we lose the presence of God? Cuando la presencia de Dios se pierde. When we lose the presence of God, Uno, one, se pierde el propósito de Dios para su vida. you lose the purpose of God for your life. Hemos leído el capítulo 13, verso 5, We read in chapter que 13, él verse comenzaría a 5, salvar a Israel de la that mano de los filisteos. he would start to save the Israel from the hands of the Philistines. Dios no solamente iba a hacer eso, God would not only do that, Dios iba a estar sobre él y en él. God would be up Y on como him dice and el in verso him. 25, And as the verse Dios 25 says, iba a manifestar su poder y su God was gloria going to manifest his power and his en la vida glory de Sansón. in the life of Samson. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse And en the él. Spirit of God started to manifest in him. Para eso Dios lo había creado. That's why God had created Para eso him. Dios lo había escogido That's why God had chosen desde him el vientre de su from madre. from his mom's womb. Dios nos escogió. God Dios nos creó chose para us, algo especial. created us for something special. Cuando se pierde la presencia de Dios, When we lose the presence of God, se pierde el propósito para nuestras we vidas. also lose the purpose of our life, for our lives.
Una pregunta que podamos hacernos. A question that we should ask us. Mira tu vida un momento. Look at your life for a moment. ¿Estás satisfecho con lo que eres? Are you satisfied for what you are? ¿Estás satisfecho con lo que vives, con lo que haces? Are you satisfied with what you're doing, with how you're living? ¿Estás satisfecho con lo que has logrado? Are you satisfied with what you have accomplished? ¿O crees que hay más? Or do you think there's more? La Biblia dice The Bible says que Él vino a darnos vida that he came to give us y life vida en abundancia. and abundance of life. No una vida de mendicidad, Not a life of no una begging, vida restringida, not a restricted life, no una vida de desgracia y de not dolor. a life of disgrace. Aunque vamos a tener dolor, Even though we're aunque going to vamos go a through pasar por pain problemas, and we're going to go through pero ese trouble, no es el destino. but that is not Es our solamente destiny. la prueba It's just the para trial Dios luego exaltarnos. so that God para can luego then Dios bendecirnos. exalt us and bless us. ¿Crees tú que el propósito de Dios Do you believe that the purpose of God se está cumpliendo en tu vida? is being accomplished in your life? Podemos decir, sí, yo lo siento. We could say, yes, Yo I lo feel creo. it. I believe Que it. esto es el propósito de That Dios this para is mí. the purpose of God for me. Cuando se pierde la presencia de Dios, When we lose the presence of se God, pierde el propósito en nuestra we vida. lose the purpose of our Hay gente que no lives. sabe para qué vive, Some people don't know por what qué they're living existe y for, para qué. or what they're existing for what. Gente no sabe, desorientado. They're disoriented. Le dice, mira, ahí hay algo. Oh, they say Corren there's something para there, allá. and they just go run over there. Mira, en Connecticut hay trabajo. Oh, there's a job in Corre para Connecticut, and Connecticut. just go to No, no, Connecticut. en Michigan hay. Oh, and in Y Michigan van there's para something, and Michigan. then they go looking for Buscando a sense estabilidad for para their su vida. lives, Buscando algo bueno para su vida. looking for something good for their lives. Pero cuando la presencia de Dios esté en nosotros, But when the presence of God is in Dios us, nos va a guiar. God will guide Donde us, está su gloria, and His donde está glory su will be there, bendición, and donde where His están sus blessing is, victorias para and where His nosotros. victories are for us. Así que necesitamos asegurarnos, iglesia, But so we que have su to make presencia sure permanezca en that nosotros. His presence remains in us. Porque cuando se pierde la bendición, Because when we lose the blessing, se pierde el propósito. we lose the purpose. Sansón perdió el propósito de vida. Samson lost the purpose of God. Ahora estaba en las manos de los filisteos. Now he was in the hands of the manos de los Philistines, enemigos. of his enemy. Dios no lo creó para eso. God didn't create him for Le that. dijo a la mamá, He told his Él va mother, a salvar he will save a Israel Israel del poder de los from the filisteos. power of the Philistines. Y ahora él estaba en manos de los And now filisteos. he was in the hands of Eso the no era lo enemies. que Dios quería para él. That's not what God wanted for him. La desgracia, la ruina, la The miseria. disgrace, the mystery, No es lo que Dios quiere is para not sus what hijos. God wants for his Pero children. nuestras decisiones nos pueden llevar But our allá. choices can take Cuando us su there. presencia no está en When His nosotros, presence is not in ¿quién us, nos va a guiar? who is going to guide us? ¿Cómo vamos a saber cuál es el camino correcto? How will we know which is the right Pero su way? Espíritu de Dios en nosotros, But the Spirit of God in us dice la Biblia, The Bible nos says, guiará a will toda la verdad. guide us to all truth. Él va a guiar nuestra vida. He will guide our Él guiará nuestros lives. pasos a la victoria He y la will bendición. guide our steps to the victory and to the blessing. Cuando se pierde la presencia de Dios, When we lose the presence of God, se pierde la bendición. we lose the blessing. Verso 24 del capítulo 13. Verse 24 of chapter 13. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. And the boy grew and God blessed him. Sansón era una persona bendecida desde su niñez. Samson was a blessed boy since he was young Porque Dios estaba en él. because God was in Su him. presencia estaba en His él. presence was in him. Donde está la presencia de Dios habrá bendición. Where there is the presence of God, there will Donde be está la blessing. presencia de Dios habrá paz. Where there's the Donde está la presence of God, presencia de there's Dios peace. habrá gozo. There's going to be Donde joy. está la presencia de Dios Where there's habrá presence of amor. God, there's love. Donde está la presencia de When Dios hay there's the presence victoria. of God, there's Donde está victory. la presencia Where de there's Dios the lo presence of God, tenemos todo. we have everything. Pero él perdió la presencia de Dios. But he lost the presence of God. Perdiendo su presencia, By losing his presence, perdió todo. he lost everything. Cuando se pierde la bendición, la presencia, perdón, When we lose the presence of God, se pierde la bendición. we also lose the blessing. Porque ya Dios se había apartado. Because God had departed. Y cuando Dios no está, ¿qué And bendición when va a haber? God isn't there, what blessing are we going to have? Cuando se pierde la presencia, When we lose the presence, queda expuesto a voluntad del enemigo. you are exposed to the willing of the enemy. Estamos en el capítulo 15. We are in chapter 15.
el verso 14 dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos gritando, salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre Sansón y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. And verse 14 says, as he approached Lehi, the Philistines came towards him shouting. The Spirit of the Lord came powerfully upon him. The ropes of his arms became like charred flax, and the binding dropped from the hands. Nadie podía atarlo, nadie podía vencerlo. No one could tie him, no one could defeat him. Porque en él estaba la presencia del Because the Espíritu presence de of Dios. God, the Spirit of God was in him. Pero ahora que lo había perdido, But now that he had lost it, estaba en manos de los enemigos. he was in the hands of the enemies. Ya no era un problema. He was no longer a problem. Sansón era un trofeo. Now he was a Un trophy, trofeo de guerra para sus enemigos. a trophy of war for his Le- enemies. Dice el verso 21 del capítulo 16. Chapter 16, verse 21. Mas los filisteos le echaron mano. Then the Philistines seized him. Los filisteos podían hacer lo que querían con The Sansón ahora. Philistines could do whatever they wanted with Se dieron Samson. cuenta que ya no es el They noticed that he was no longer el fuerte. that strong man. Se dieron cuenta que ya no puede deshacerse de sus enemigos. Now they noticed that he couldn't get rid of his enemies. Y comenzaron a decir, lo tenemos, lo tenemos. And they started saying, we Ya got está en him, we nuestras got him. manos. He's in our hands. Es igual que nosotros. He's just like Ya no es más us. fuerte que He's nosotros. not stronger than us. Perdió su poder. He lost his power. Dalila, gracias, lo logramos. Delilah, thank you. We got him. Estaba en poder y a voluntad del enemigo. He was in the Hicieron power lo of que the enemies. hicieron lo que quisieron They con él. did whatever they wanted with him. Cuando se pierde su presencia, When his presence is lost, se pierde el poder, we also lose the se power, pierde la fuerza. the strength. ¿Sabe la escritura? Dice, You know, the scripture says, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. strengthen yourself in the Lord and in the power of his strength. La Biblia también dice, The Bible also says, amado, yo quiero que seas fortalecido con poder beloved, I also want you to be en tu ser strengthened interior in your por el interior Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Dios no nos quiere débiles. God doesn't want us to be Dios nos weak. quiere fuertes. He wants us to be strong Porque tenemos lucha contra el enemigo. because we have Las fight against the tentaciones enemies. vienen. The temptations will Los ataques come. del mal vienen. The attacks of the Las evil will come. dificultades vienen. The trials will Por eso es come. que Dios nos quiere fuertes para no ser That's derrotados. why God wants us to be Dios strong nos quiere fuertes para estar en pie. so that we can be standing. Dios nos quiere fuertes para seguir God wants caminando, us seguir to be strong so avanzando. that we can continue to walk, continue to advance. Por eso tenemos que ser fortalecidos. That's why we must become Por el poder del strengthened Espíritu by the Santo. power of the Holy Spirit. La presencia de Dios The presence of God se había ido had de departed Sansón from Samson, y no había más and there was no longer poder ni fuerza. power or strength. Cuando se pierde su presencia, When we lose the presence of God, también se pierde la bendición, la visión. we also lose the vision. Ya no tenía fuerza. He didn't have any strength. Era un hombre igual que los demás. He was a man just like the others. Y ahora And now iba de tragedia en tragedia. he was going from tragedy Porque to ya no estaba el tragedy. Dios que lo guardaba. Because the God that No kept him estaba el was no Dios que lo longer there. respaldaba. The God that will No support estaba him el Dios wasn't que lo there. liberaba de sus enemigos. The God that will free him. ¿Sabe qué hicieron los filisteos? You know what the Philistines did? Estamos en el verso 21 del capítulo 16. We're in chapter 16, Los verse filisteos le echaron 21. mano The Philistines y le grabbed him sacaron los ojos. and they took out his eyes. No le dijeron, te vamos a operar, te vamos a poner anestesia, tranquilo. No, they que- didn't say we're going to do surgery, Me we're going to imagino put yo que le anesthesia. metieron un cuchillo ahí, They una just put cuchara ahí, something and a y le knife and sacaron got los ojos. they took his eyes out. Ahora Sansón ya no podía ver. Now he couldn't Ahora see. Sansón vivía en oscuridad. Now he was living in Nada era darkness. claro para él. Nothing was clear to him. Sansón
ciego, Samson no tenía was rumbo. blind. He didn't have No direction. sabía por dónde He caminar. didn't know which way to walk. Hay mucha gente así, amados. There's many people like Muchos that, my cristianos beloved. Many que Christians habiendo gustado de la presencia de Dios, that at one point they y had the por sus presence of malas God, decisiones, but because of their bad han hecho que la decisions, presencia de Dios se vaya now de sus vidas. the presence of God had Y fled ahora from están dando them, vuelta and now they're just going sin around saber para dónde van. without knowing where they're Viven en going. oscuridad And they're espiritual, living in sin spiritual conocer el blindness destino que Dios tiene para without ellos, knowing the destiny that God has for porque them han perdido la visión de la vida. because they had lost the vision. Cuando se pierde la visión, When we lose la the presencia, vision, perdón, the presence, será atado y encadenado. you will be tied and chained. Luego dice, And then it y le says, llevaron a Gaza and they took him to y le Gaza, ataron con cadenas. and then they tied him up with chains. Lo llevaron a Gaza. They took him to Gaza. ¿Sabe qué significa Gaza? Do you know what Gaza means? Significa un lazo para enganchar, It's like a un lazo rope para sujetar to be able to tie them, o para atar. or yeah, to tie them. Lo llevaron al lugar perfecto, They took him to the perfect place, el lugar donde Satanás quería hacer y deshacer con él, the place where Satan wanted to do whatever he wanted with him, para atarlo, to para bind him, aprisionarlo. to shackle him. Y dice que lo ataron con cadenas. And they said that they bind it Por and si acaso, shackle por si him acaso, ¿no? with chains, just in Recupere su case, fuerza. just in case Vamos he a will get his ponerle strength cadenas. again. Let's make sure that Y we lo put ataron con shackles in cadenas. him. Lo querían limitar. They wanted to limit him. Satanás, cuando derrota a un cristiano, a un Satan, hijo when de he Dios, destroys a Christian, procurará atarlo he will make sure that he's Y going to encadenarlo bind them para que and nunca to shackle them and salga to tie them up de esa esclavitud, so that they would not come de esa out atadura, of being de esa prisión. in that prison. Satanás buscará limitar a los hijos Satan de Dios will look to limit the children of God, para dominarlo. to dominate them. Lo que querían ellos era dominarlo. What they wanted was to dominate Esa era la Samson. intención, controlar y dominar la vida. That was their intention, de to Sansón. control the life of, Eso es lo que el diablo quiere Samson. hacer con That's what the nosotros. devil wants to do with Quiere us. hacer contigo. He wants to do Quiere with you. hacer con nuestra He familia. wants to do with our family. Primero, First, insinuarnos. Y si nosotros le damos nuestro corazón al and mal, if we give our hearts si to him, nosotros nos decidimos por el if we mal, decide to go for the la evil, Biblia dice, the el que Bible es says, vencido whoever is se hace esclavo del que conquered lo will venció. become a slave. Y si Satanás nos venció, And if Satan nos defeats derrotó, us, nos hizo caer, and he made us fall, entonces he will then, somos esclavos we de will él. be slaves to him. Y si la presencia de Dios se ausentó, And the presence of God is Satanás hace absent, lo que quiere con Satan nosotros. will do whatever with us. ¿Cuántas vidas How de many los hijos de lives Dios of the children of no han God sido maltratadas y have been golpeadas por el mistreated diablo? and hated by the devil? Porque como Sansón, Just like perdieron la Samson presencia de Dios en sus vidas. lost the presence of God in his life, Fue atrapado He a was- voluntad de sus enemigos. he was just given to the willing of his enemies. Se dejó engañar. He let to Vendió el be secreto deceived. que He tenía con sold the Dios. secret that he had of God. Prefirió los placeres de este mundo He wanted more the pleasures of this que el world honrar a Dios. than to honor God. Prefirió la tentación He preferred the temptation, que temptation mantenerse firmes than to obedeciendo a Dios. stay firm, obeying God. Entregó su corazón a quien no lo He merecía, gave his heart to the person that didn't deserve it, a un instrumento de Satanás que es to Dalila. an instrument of Satan, which was Delilah. No dejemos Don't let que Satanás encadene nuestras that vidas. God chained our lives. No descuidemos su presencia en nuestras vidas. Let's not take God's Busquemos más a Dios. presence for granted. Su Let's look for presencia trae la God. bendición que tú y His yo presence necesitamos. brings the blessing that you and I need. Cuando se pierde su presencia, When we lose his presence, será instrumento del enemigo. we'll be instrument of the enemy. La última frase The last phrase del versículo 21 del capítulo 16 of chapter 16, verse dice, 21, y le ataron con cadenas, ¿para qué? Para que moliese en la cárcel. binding him with bronze shackles, they set him to grinding grain in the prison.
Los filisteos The Philistines, usaban a los presos they used the prisoners para moler el trigo, para so that moler they el would maíz. grind grains or the wheat. Y ahora llegaba el siervo de Dios. And now the servant of God was Llegaba el coming, hijo de Dios. the son of God, Llegaba el hombre fuerte, the strong man, pero derrotado. but he was Llegaba el siervo de defeated. Dios hecho pedazos. The servant of God was made into Y ahora era un pieces. instrumento del diablo. And now he was the instrument of Instrumento de los the devil, filisteos. of the Philistines, Instrumento de los enemigos. of the enemies. Ahora iba a trabajar para ellos. Now he was going to work for them. Cuando Satanás logra When Satan vencer la vida accomplished de un cristiano, to defeat the life lo of a usará Christian, para su maligno he propósito. was going to use them for his evil purpose. Y comienzan a hablar por ahí. And he started to Y talk salen here and there. hablando peste de Dios. And they start to talk Hablando mal de la nasty iglesia. things about Hablando the mal de church los and God, cristianos. talking Hablando mal de la evil about the Biblia. Christians, talking bad about the Bible, Insinuando a la gente a alejarse de Dios. telling people to get away from Comienzan a ser God. instrumentos They del mal. start to be instruments Ahora of the enemy. Sansón, Now el Samson, que había sido creado the one that was created para el propósito de libertar for a purpose to a Israel free. de los filisteos, ahora estaba sirviendo a los Now filisteos. he was serving the enemy. Cuando se pierde su presencia, When we lose his presence, Satanás Satan. lo va a celebrar. we'll celebrate it. Él se va a regocijar. He will be rejoiced. Lo vencí, lo vencí. Oh, I defeated them. I Ya defeated cayó, them. ya cayó. Oh, they fell. Eso era They're lo que quería. That's what he wanted. Eso era lo que esperaba. That's what he was waiting for. Mire ese predicador cómo cayó. Oh, look at that preacher, how he's Mire now ese down. líder cómo cayó. Look at that leader. Mire esa hermana que Look at cantaba that cómo sister cayó. that was singing now how Eso they're esperaba down. yo, dice Satanás. That's what I wanted, Satan says. Capítulo 16, verso 23. Chapter 16, verse 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, que era el dios de ellos, para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Now the rulers of the Philistines diablo. assembled to offer a great sacrifice to Dagon, their god, and to celebrate, saying, our God had delivered Samson, our enemy, into our hands. El diablo se va a alegrar The enemy will rejoice de tu caída, de tu fracaso when espiritual. you fail, when you fall. Esto es lo que el diablo quiere. That's what the enemy wants. That's what Burlarse the de devil nosotros. wants. To make fun of us. Burlarse de los hijos de Dios, To make fun of the children of God. haciéndonos caer. Making us fall. Mire lo que dice el verso 24. Look what verse 24 says. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron a su Dios, que es Dagón, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, porque Sansón había hecho estragos, amado. When the people saw him, they praised their God, saying, our God has delivered our enemy into our hands, the one who laid waste our land and multiplied our slain. El cual había dado muerte a muchos de The nosotros. one that had slain and killed many of us. Era un peligro. He was a danger. Verso 25. Verse 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. While they were in high spirit, they shouted, ¿Cómo le bring out Samson to entertain us. Hay gente que se va a divertir con el testimonio de muchos people cristianos que caen. That will be entertained with the testimony of many Christians that fall. ¿Te das cuenta? Eso es pura mentira. Oh, you know, Yo lo this is sabía. just lying. I knew it. It was Hay just gente a que se va a lie. alegrar cuando ve a un cristiano fracasar. There's people that will be rejoiced when they see a Christian fall. Tráiganlo para que nos divierta. Bring him so he can entertain Lo us. usaron como su juguete. They use them as their entertainment, their El toy. hazme reír. Oh, so that they can Lo laugh, usaron a burlarse, to start making a fun of reírse de him, Sansón. to laugh. Todo por una mala decisión. Everything because of a bad decision. Por dejar que la presencia de Dios se vaya de For su vida. letting the presence of God go away. ¿Y cómo se fue la presencia de Dios? And since the presence of No, God was porque no Dios longer with quiso. him. Dios no se va de nuestra vida porque Él quiere. God doesn't leave our lives because he wants to. Se va de la vida del cristiano He lives the life of a por Christian la decisión voluntaria que el of ser the humano toma. willing decision that the human
makes de obedecer el pecado to obey the vivir en el sin, pecado. to go for the sin y desobedecer a Dios. and disobey God. Eso hace simplemente That que Dios simply, respeta nuestra decisión. God respects our decisions. Dios no te obliga para que su He will presencia esté en not ti. make you have His presence in you. Él respeta lo que tú He decidas. respects your decisions. Si decides If you decide darle lugar al pecado, to give way to the sin, vivir en el pecado, to live in sin, con el pecado en el corazón, with sin in your heart, Dios dice, ok, God says, okay, yo respeto eso, I respect that. pero yo no puedo convivir aquí. But I cannot No puede el cohabitate and live pecado y in yo there. estar juntos. The sin and O God es el cannot be pecado together. o soy yo. Or is the sin or is Y me. cuando nosotros nos decidimos por el pecado, And when we decide for the sin, Dios se tiene que retirar. God has to go to Aunque le leave. duele en el corazón, Even though it hurts in his heart, su presencia se aleja de his nosotros. presence get Y away quiero from us. terminar con esto. And I want to finish with this. Cuando se pierde la presencia de Dios, And when we lose the presence of God, se pierde la vida. we lose life. Mire lo que dice el verso 26. Look what verse 26 says. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, porque estaba ciego, pues, ¿no? Samson said to the servant who held his hand because he was blind, Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. put me where I can feel the pillars that support the temple so that I may lean against them. Estaba en una casa enorme. He was in a huge house. Era como un centro de It convención. was like a convention center. Que había mucha gente ahí. Many people could Más fit de in there. 3,000 personas que había en More ese than lugar. 3,000 people could fit in Tenía unas there. columnas altas. It had very, very Era tall un gran pillars. edificio. It was a great building. Y Sansón le dice al muchacho, And Samson says to the boy, acércame a las columnas. put me close to the pillars. Y él está ahí en las columnas. And he was there in the close Dice to el the verso pillars. 27, y la casa estaba llena de hombres y de mujeres. Principales, y todos principales de los filisteos estaban ahí, y el piso alto, y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio, el espectáculo que le hacían a Sansón. Verse 27 says, now the temple was crowded with men and women, and all the rulers of the Philistines were there. And on the roof were about 3,000 men and women watching Samson perform. They were there watching a performance. El verso 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo, Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así 28. Sí, sí. 28 says, then Samson prayed to the Lord, sovereign Lord, remember me, please God, strengthen me just once more, and let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Then Samson reached towards the 2 central pillars of which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and his left hand on the other. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Samson said, let me die with the Philistines. Then he pushed with all his might, and down came the temple of the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y lo tomaron, lo llevaron y le sepultaron en Sora Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, habiendo juzgado a Israel 20 años. Then his brothers and his father's whole family went down to get him. They brought him back and buried him between Zorah and Estaol in the tomb of Monal, his father. He had led Israel 20 years. A mitad del camino Halfway, se interfirió there was an el interference, propósito de Dios. the purpose of God. Dios no quería que su siervo, su hijo, God didn't want that his servant, his son, terminara así. ended like this. Israel no fue libre. Israel was not freed, or Él había sido creado para libertar a he Israel, was created to free Israel, pero terminó
sin vida, but he ended without life a mitad del camino. halfway. Cuando se pierde la presencia de Dios, When we lose the presence of God, el propósito de Dios se altera. the purpose of God is altered. Tú no quieres, yo buscaré a otro. You don't want, I'm going to get somebody else. Saúl no quiso obedecer a Dios Saul didn't want to obey God, y Dios buscó a otro and God found someone y else. encontró a David And he found David. y lo levantó a David como rey de And he Israel. lifted David as the king of Israel. Pero Dios te creó a ti y a mí con un propósito. But God created you and me with a purpose. Nuestra decisión determina Our decision si will el determine propósito de Dios se cumplirá if en nuestras vidas o no. purpose of God will be fulfilled in our life or not. Dios va a respetar la decisión que tomemos. God will respect the decision that we Él no make. nos va a obligar, He's not going to force us, pero esperamos que no sea tarde. but we hope that it's not too late. Fue tarde para Sansón. It was too late for Samson. Ya no podía hacer nada. He couldn't do anything. Ya estaba sin ojos. He didn't have eyes. Él no se arrepintió. He didn't repent. Él siguió jugando con el pecado. He continued to play with Él sin. cedió su corazón al pecado He gave his heart to sin, y terminó así, and he ended like that porque perdió la presencia de Dios. because he lost the presence of God. Pongámonos de pie, Let's iglesia. stand to our feet, church. Bendito el nombre del Señor. Bless the name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Es posible It is possible. que los acechos del mal, las The tentaciones de la vida temptations of the evils of life están llevándonos a un punto is taking us to Danzan para él.